बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 19 अप्रैल 2026 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 14,487 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए, 12,000 को वापस डिपोर्ट कर दिया गया। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून के मजीद 14,487 खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो रिकॉर्ड की गई, जबकि 12,554 अफराद जो हैं को उनके मुल्क वापस भेजा गया। सरकारी खबर एजेंसी एसबी के मुताबिक 9 अप्रैल से 15 जो है अप्रैल 2026 के दरमियान मजमूई तौर पर 7,911 अफराद को इकामा कानून, 3,588 को सरहदी अमन कानून और जो है इसके अलावा 2,988 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करते हुए 1,382 अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा 43 ऐसे अफराद को पकड़ा गया जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 23 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना कानून जुर्म है। इसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। कराची से 155 पाकिस्तानी आज़मीन हज को लेकर पहली फ़्लाइट मदीना पहुंची तो एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया गया। पाकिस्तानी आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट हफ्ता को कराची से मदीना पहुंच गई, जहां 155 आज़मीन का पुरतपाक और बावकार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जो है डीजी हज जो जद्दा अब्दुल वहाब सोमरू, डायरेक्टर मदीना जाहिद सुहेल और जो है इस्तकबाल के दौरान आज़मीन हज पर फूल निछावर किए गए और तोहफे भी पेश किए गए। जबकि सऊदी सकाफती रवायत के मुताबिक खुश आमदीद नगमों और दफ की थाप ने फ़िज़ा को मज़ीद रूहानी बना दिया। आज़मीन को मदीना पहुँचते ही मरकज़िया के जो इलाके में मेयारी रहाइश फराहम कर दी गई, जहाँ उनके आराम और सहूलत का खसूसी इंतज़ाम किया गया। मज़ीद उन्हें फौरी तौर पर नुस्ख कार्ड जारी किए गए ताकि इबादत और नकलो हरकत में किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। मेहमान नवाजी के तहत आज़मीन की तवाज़ो मशरूबात और खजूर से की गई, जबकि आला म्यार का नाश्ता भी पेश किया गया। इंतज़ामात की निगरानी आला हुकाम ने खुद की ताकि हर मरहले पर म्यार को यकीनी बनाया जा सके। आज़मीन ने बेहतरीन इंतज़ामात पर वज़ारत मजहबी अमूर पाकिस्तान और हज मिशन पाकिस्तान की काविशों पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान से मदीना तक के सफ़र के तमाम इंतज़ामात नहायत खुश आइंद हैं और तसल्ली बख्श हैं, जिससे उनके मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ खुशगवार अंदाज में हुआ। हुकाम के मुताबिक आइंदा आने वाली परवाज़ों के लिए भी इसी तरह के मौसर और मरबूत इंतज़ामात किए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ शोबाजात के दरमियान करीबी रवाबत बरकरार रखे जाए ताकि हर आज़म हज को आला म्यार की सहूलत फराहम की जा सके। सऊदी अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में तरमीम, शहरी पर सफरी पाबंदी। सऊदी काबीना ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून के बाद आर्टिकल में तरमीम करके मंजूरी दे दी। अखबार 24 के मुताबिक जो की जाने वाली तरमीम है उसमें सज़ा याफ्ता सऊदी शहरी पर बैरून मुल्क सफ़र की पाबंदी, जबकि गैर मुल्की को डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तरमीम शुदा कानून की शिक नंबर 49 के तहत इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग की मुस्तकिल कमेटी कौमी सतह पर अमूमी पॉलिसीज़ तैयार करेगी। इन पॉलिसीज़ का बाकायदा जायज़ा लेकर उन्हें अपडेट किया जाएगा। कमेटी आलमी तकाज़ों और पेशरफ्त को सामने रखते हुए ज़रूरी इक़दाम करेगी, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात का भी जायज़ा लेगी। तरमीम शुदा शिक नंबर 28 में कहा गया कि ऐसे सऊदी शहरी जिनको मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में कैद की सज़ा होगी, उन पर सज़ा की मुद्दत के बराबर अरसे तक बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद की जाएगी, और जबकि गैर मुल्की होने की सूरत में उसे सज़ा जो है वो मुकम्मल करने पर सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा और इसके अलावा उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा, और जो इसके अलावा वो सिर्फ हज या उम्रा पर ही सऊदी अरब आ सकेगा। तरमीम में यह भी वादा किया गया कि अदालत इस तकाज़ा की दरख्वास्त पर ऐसे दीगर असासे भी ज़ब्त कर सकती है जो मुजरम की कानूनी आमदन से मुताबिकत ना रखते हों और जिनके बारे में शक हो कि वो गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए हैं, जब तक उनकी कानूनी हैसियत साबित ना हो जाए। अगर कोई फरीक ये साबित कर दे कि उसने असासे मुनासिब कीमत या जायज़ बुनियाद पर हासिल किए हैं और उसे उनके गैर कानूनी माखूज़ का इल्म नहीं था, इस सूरत में ज़ब्ती नहीं की जाएगी।
عوامی مقامات پر غیر اخلاقی رویے پر 5,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ ادارہ پروسیکیوشن جو ہے ان کا کہنا ہے کہ عوامی طور پر مقامات پر غیر اخلاقی رویہ رکھنا قانونی طور پر جرم تصور کیا جاتا ہے، جس پر 5,000 ریال جرمانہ مقرر ہے۔ اور سبق نیوز کے مطابق ادارہ پروسیکیوشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق عوامی مقامات پر موجود کسی بھی فرد سے لفظی یا عملی بد اخلاقی کرنا قابل سزا جرم ہے۔ پروسیکیوشن کا مزید کہنا تھا کہ انسانی حقوق کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی اپنی زبان یا عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایسا کرنے پر شکایت ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق 5,000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ ایک سے زائد بار ایک ہی شخص سے وہی خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں ادارے کو یہ اختیار ہے کہ جرمانہ ڈبل کر دے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں انسانی حقوق کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ عوامی مقامات پر کسی کے خلاف بدزبانی کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ایسا کرنے کی صورت میں پولیس کو فوری رپورٹ کروائی جا سکتی ہے۔ جدہ میں فوڈ ٹرکس کو منظم کرنے کے لیے بلدیہ کے نئے اقدامات۔ جدہ میں فوڈ ٹرک کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے بلدیہ کی جانب سے جامع سسٹم تیار کرنے کے لیے نئے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ بلدیہ کی جانب سے اس حوالے سے جامع سروے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا مقصد شہری مقامات کی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق شہروں میں بڑھتے ہوئے فوڈ ٹرک کے رجحان کو منظم بنانے کے لیے کیے جانے والے سروے میں مختلف شہری علاقوں کے رہائشیوں، دکانداروں اور سپلائرز اور کسٹمرز کی آراء کو شامل کیا جائے گا، تاکہ منظم اور بہتر انداز میں اس سرگرمی کو جاری رکھنے کے لیے ضوابط مقرر کیے جائیں۔ بلدیہ کی ٹیموں نے مختلف مقامات پر موجود فوڈ ٹرک وہاں رہنے والے اور صارفین سے ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے رضاکاروں کی خدمات بھی حاصل کی ہیں۔ یہ اقدام فوڈ ٹرک کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ علاقے کے رہائشیوں اور وہاں آنے والے صارفین کے خیالات کو یکجا کر کے جامع نتائج حاصل کرتے ہوئے ایسا لائحہ عمل مرتب کیا جائے کہ لوگوں کی معاشی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے اور علاقے میں رہنے والوں کو بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حج 2026 مکہ روٹ انیشیٹو میں شامل ملکوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ انہوں نے مکہ کے روٹ انیشیٹو میں شامل ملکوں کی تعداد 10 کر دی ہے، اور ویژن 2030 کے مطابق ضیاء الرحمان کی خدمت پروگرام کے تحت بیرون ملک سے آنے والے عازمین کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ ایس پی کے مطابق عازمین حج کی سہولت کے پیش نظر وزارت داخلہ نے 2017 میں مکہ روٹ انیشیٹو کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد عازمین حج کو ان کے ملکوں میں ہی حج کی امیگریشن کا وہ ان کو سہولت دینا تھی۔ وزارت داخلہ نے رواں سال 10 ملکوں کے 17 اسٹیشن سے مکہ روٹ پر کام کیا ہے، جن میں مراکش انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، جمہوریہ آئیوری کوسٹ اور مالدیپ شامل ہیں، جبکہ اس سال پہلی بار جمہوریہ سینیگال اور برونائی دارالسلام کا بھی اضافہ کیا گیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔